प्रथम पठन प्रेरित कर्म ग्रंथरु पाठ 11 अध्याय 2-18 पद पर्यंत। सुनिश्चित्य विजाति को मध्य ईश्वर मुक्तिर अनुताप देइथांती जो द्वारा से माने जीवन लाभ करती। जिहुदा देशस्थ प्रेरित माने एवं भातृमंडली श्रवण कले। विजाति माने सुधा ईश्वरंकर बाणी ग्रहण करी अछंती। सुतरां पितर जेबे जेरुसालेम को फेरी आसिले सेठास्थ जिहुदी माने पितरंकर समालोचना करी एहांकु कहिले, तुमे काहींकि असुन्नत मान को साक्षात करिबाकु गल एवं सेमानक संगे भोजन पान कल। तेबे पितर समस्त घटना वर्णना करिबाकु आरंभ कले। से कहिले, दिने मु साफा सहर रे थाई प्रार्थना करुछि। एही समय हठात मूर्छित हेली। एही अवस्था रे मु गोटाए दर्शन लाभ कली। ताहा एही प्रकार होइथिला, गोटाए दीर्घ चादर चतुर्दिगरु धरा जाई स्वर्गरु मो निकटकु तळकु खसी आसिला। ताहा असंख्य पशु जंतु सरीसृपरे परिपूर्ण होइथिला। एही समय रे मु गोटिए स्वर श्रवण कली, जहा मते एहीपरि कहिला, पितर वर्तमान उठ एवं सेमानकु बोध करी भोजन कर। मु उत्तर देली, कदापि नुहे प्रभु, एपरि असुचि संपन्न किंबा अशुद्ध कौनसी जिनिस कदापि मोर ओष्ठ सुधा स्पर्श करी नाही। तेबे सेही स्वर्गीय स्वरटी द्वितीय बार मते कहिला, ईश्वर जहाँ सूची संपन्न ओ विशुद्ध करी सृष्टि करिछंती, तुमे ताहाकु अशुद्ध बोली कहि पारिबो नाही। चादरटी पूर्णतः स्वर्ग को नियाजिबा पूर्वे मु 3 थर पर्यंत उक्त स्वर सुनिबाकु पाइली। ठीक एही समय रे 3 जन व्यक्ति आमे बास करुथिबा गृह बाहरे आसी ठिया हेले। सेमाने मते नेबा पई सेसारियारु प्रेरित होइथिले। इतिमध्ये पवित्र आत्मा सेमानक संगे जिबाकु मु जेपरि नाराज हेबी नाही एथिपाई मते प्रेरणा देइथिले। 6 जन भाई मो सांगरे बाहरिले। आमे समस्ते एकत्र लोकटीर गृह रे पहुंची गलु एवं से आमको कहिले, जने देवदूत मते दर्शन देई कहिले, साफा को लोक पठाई पितर नामक सिमन को तुम गृह को आण। से तुमको जेउ संवाद देवे सेथिरे तुमे एवं तुम परिवारर समस्ते परित्राण लाभ करिबो। एहा परे मु सेमानकु किछि प्रचार आरंभ करिछि। हठात पवित्र आत्मा सेमानक उपरे अवतरण कले। जेबे पवित्र आत्मा आम उपरे अवतरण करिथिले, से आमको कहिथिले, जहन जलरे केवल स्नान दियंती, तुमे माने पवित्र आत्मा द्वारा स्नपित हेबो। आम्भे माने प्रभु यीशु ख्रीष्टक ठारे विश्वास करिबा द्वारा जहाँ लाभ कलु, ईश्वर सेमानकु भी सही समान अनुग्रह प्रदान कले। तेबे ईश्वरक गति पथरे ठिया हेबा पाई मु किए? विवरणटी समस्तଙ୍କୁ खुशी कला। सेथिपाई सेमाने ईश्वरंकर गौरव गान कले एवं कहिले, ईश्वर सुनिश्चितरे विजाति को मध्य मुक्तिर अनुताप देई थांती, जो द्वारा सेमाने जीवन लाभ करी थांती। एहा ईश्वरंकर वाक्य। ईश्वरंकर धन्यवाद। साधु जहन्नम को लिखित सुसमाचार पाठ अध्याय 10 पद संख्या 11-28। मु ही उत्तम मेषपालक। उत्तम मेषपालक मेषपल निमंते निजर जीवन उत्सर्ग करिथाए। जणे मजूरिया मेषपालक नुहे कि मेषपल तार नुहंती। तेणु हेटा बाघ आसीबा देखि से मेषपल को छाड़ी पलायन करे एवं हेटा बाघ आसी पल को आक्रमण करी छिन्न भिन्न करी पकाए। मजूरिया पलायन करिथाए, कारण
ଜଣେ ମଜୁରିଆ ମେଷପଲ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ଯେପରି ପିତା ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେହିପରି ମୁଁ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ଏବଂ ମୋର ମେଷମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ମେଷପଲ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ। ମୋର ଅନ୍ୟ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଲର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କଢ଼ାଇ ଆଣିବି। ସେମାନେ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ତାହେଲେ ଏକ ମେଷପଲ ଏବଂ ଏକ ମେଷପାଳକ ହେବେ। ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ଯେପରି ପୁନରାୟ ତାହା ଲାଭ କରିବି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତାହା ଅପହରଣ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ତାହା ସମର୍ପଣ କରିବାର ମୋର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଉକ୍ତି ହେତୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ମତଭେଦ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଓ ସେ ପାଗଳ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା କୌଣସି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ। ଜଣେ ଭୂତ କ'ଣ ଅନ୍ଧର ଆଖି ଖୋଲିପାରେ? ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଶୀତ ଋତୁ ଥିଲା ଏବଂ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସଲୋମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମବେତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ କାଳ ଦ୍ୱିଧାରେ ରଖିବ? ତୁମେ ଯଦି ମସିହ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। ମୋର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ମେଷପଲର ନୁହଁ। ମୋର ମେଷଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେମାନେ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ।